quadrilateral second global parallelogram tight then trapezium or trapezoid parallelogram মানে কি হবে এটা স্কয়ার rectangle then rhombus এখানে কি করা যাবে এখানে দেখ quadrilateral parallelogram tight trapezium rhombus rectangle etc এর কোনটো সেট তোমালোকে নাথাকে স্কয়ার সবে জানা ওকে the property of square all sides are equal all interior angles are 90 degree aro all sides are equal aro opposite side obviously equal all side equal diagonals are equal aro diagonals वैसे की छता aro that's on diagonals bisect each other at 90 degree right square to me tick marbo paro then what about the rectangle to two sides are opposite sides are equal two sides are equal no opposite sides are equal square is also a rectangle obviously diagonals are equal diagonals bisect each other as it is a parallelogram but diagonals do not intersect each other at 90 degree or bisect each other at 90 degree মেনত বুলি কব পাৰা কাৰণ কিটেবা পৰি যায় কৰিলে স্কয়াৰ হৈ যাব rhombus তো কি আছিল square is also a rhombus all sides are equal all interior angles may not be 90 degree diagonals may not be equal but they bisect each other at 90 degree or perpendicularly trapezium to already জানাই any opposite pair of sides are parallel এনেকা হ'ব পাৰে in the class over trapezium and like this adjacent sides are equal this side equal to this side equal to this side my question to all of you is rhombus or kite rhombus to kami kite boli kobo paro na obviously paro karo kite requirement ki adjacent side ta equal hobole rhombus to equal hoye gotekata equal hoise bele kotha okay diagonals of a kite are perpendicular to each other but they do not bisect each other situation e mon rakta bisect kora to mandatory na hoy porile poribo pare na poribo pare but they are intersecting each other at 90 degree মানে তুমি এটা সামারি quadrilateral এর এগুলা পর এটা বস্তুর প্রুফ আমি কেনেকে হয় পরিপরি চাম সবে জানা ন তো লিখি নললে হ'ব convex quadrilateral and concave quadrilateral জানা নাকি বুঝতো when a quadrilateral will be a concave quadrilateral sorry cake type গুলি কেনে কে পারবি ম্যাথমেটিক্যাল জিওমেট্রিক্যাল রিজন দিয়া যেতিয়া এনে কি দিয়া তুমি কেনে কি তুমি কি কইছা মই বুঝি পাইছো কেনে এনে মোরাটোই সিমিল করো একটু বুঝছা তো ইয়াতে জিওমেট্রিক্যাল রিজন কোৱা কি হ'ব মই ক্লাস 8 থাকাতে পঢ়াইছো সাইকেলে কথাই না জি মনত আছে Aryan, this is a dash of this quadrilateral. This line is a dash of the quadrilateral. কি হয়
dash dot blank space message তো কি হয় অপোজিট ভার্টেক্স আমি জয়েন কৰি দিলে কি বুলি কয় লাইনটো অপোজিট ভার্টেক্স জয়েন কৰি দিলে লাইনটো কি বুলি কয় diagonal and this is also a diagonal for a concave quadrilateral one diagonal is in the exterior of the quadrilateral लिखा मतलब करो मोनोक्साइड for a concave quadrilateral क्षेत्रफल नाम लिखि लबा ऊपर for a concave quadrilateral one of the diagonal is ये दिस बड़ा मतलब चिंता है तो बिना है क्या ही नहीं for a concave quadrilateral one of the diagonal is the exterior of the quadrilateral बस itu কথা আৰু এটা ফিচাৰ্স কি হ'ব কনকেভ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল এটা তো মই ক'লো আৰু এটা কম ডায়াগ্ৰামটো চাই that triangle should divide no three dimension quadrilateral three dimension কেমনে হবে কি করি সাকালাটা বলতে বল মেক পাইছি যা নিজে চলে কোয়াড্রিলেটারাল how many angles are there 6 4 angles 4 sides 4 angles সেটা তো আমি diagonal বানাইছি so this is a acute angle this is acute and this angle is obtuse sir RAD reflex yeah one of the interior angle is reflex এটা বস্তু দরকার so first question do you know how to prove that all interior angle sum of a quadrilateral is 360 degree 360 degree কেনেকে prove কৰিব পাৰি জানা নেকি সবকে জানা নেই জানা জানা কথা prove কৰাছো prove that লিখা question prove that অকল টেক্সটবুকৰ কোৱেশ্চন কেটা মই কৰাই নাপাওঁ টেকনিক বুঝতে কৰা হ'ব এখানে একদম পুরা বেসৰ কৰা prove that sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 degree মই হিন্ট দিয়েছো ইবেলাকে না জানা কৰিব একটা quadrilateral বনাবা নাম দিবা ঠিক আছে ফর एग्जांपल টেক্স A D C and D A B C and D নীলিমের জন্মাষ্টমী কত হয়েছে নাকি হ্যাঁ কোনবাই জয় আছো এটা সজিনটা কবা যে লেখা আছে যাই তেনেকে বাকি বিলাকে প্রুফ করা
এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল বনোৱা ABCD তাত এটা ডায়াগোনেল ড্ৰ কৰা কৰিলে কি হৈ যাব this diagonal will divide the quadrilateral into two triangles triangle angle বিলাকৰ নাম দিয়া angle sum property of triangle লগাই দিয়া equation দুটা প্লাস কৰি দিয়া ভুল কৈছো that's it try কৰা Yeah. 360 degree. We are going to prove this. Click and অরিন্দমেও ফেলে দিই কি করে বেটিং করে না বোলিং করে বোলিং next Namibia ABCD diagonal बनाई दिया let us assume that ABCD is a quadrilateral. We need to prove that A plus B plus C plus D. Itu yang menurut boleh bola lagi. Enam dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Draw और join लिखो para join BD. Now using angle sum property in triangle ABD and triangle BCD. 1 plus 2 plus 3 180 degree. Show me property of triangle. Then 4, 5, 6, 180 degree. 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, 180 degree plus 180 degree. So 1 plus 5 যদি আমি combine করে দিও 1 plus 5 will be angle D and this is 2 means angle A and 3 plus 4 is how much? That is angle B and this is 6 means angle C. Ultimately to take it a plus 8 will come out 360 degree. This is how we can prove it. Likha. কথাগুলো নাম দিয়ে দিছে না দেখে দিয়ে দিই ইমপ্লাইজ দিবা ইকুয়েশন বনালে এক্সট্রিম লেন্থ এনেকে আমি প্রুভ কৰিব পারবো নেক্সট টাইম নাজানো বুলি নকবা ক্লাস 10 ত পঢ়া নহয় ক্লাস 9 তো পঢ়া নহয় বাৰু তথাপিতো মই কৈ দিলো কিছুমান থিওৰেম আছে থিওৰেম বিলাক আমি এটা ডিসকাস কৰিম
8.1, 8.2, 8.3, 8.7. Easy theorem, right? Discuss करेंगे आज. Yes, sir. We are going to discuss the theorems. लिखा है बोल बोर्ड पर पढ़ा. নিশ্চয় বুঝি পাইছা ইজি হয় আকলি এটাতো আগতে কৰিছা একবাৰ তো মনত পৰিছে ষ্টেমিনা বুজি পাইছা বেসিকা সুজান বুজি পাইছা ন ঠিক আছে next topic is सबसे important coordinate অলপমান parallelogram আমি parallelogram এর কথা ডিসকাস করিম properties of a parallelogram properties of a parallelogram there are many properties of a parallelogram and most of them are known to you first one is a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Next number. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Two congruent triangles. Prove correct. Prove it. Try to prove the first property. Step. To prove it. তো sufficient time থাকার কারণে আমি বিলাপন হতে লৈছো নহলে মই কি নকৰালো হয় ABCD of parallelogram বনাব লাগিব না ভালকে বনাব হইছে বড়া সাইড লিখবা let us assume that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram where this BD is a diagonal. We need to prove that triangle ABD is congruent to triangle BC. So, consider triangle ABD and triangle BCD where A কি লিখিম আমি যে অল্টারনেট ইন্টারপ্রিটেশন করেছে নাকি বলা হবে A B D angle এলে কি বলবো পারি A B D angle means this one is equal to D B C angle then this angle equal to this angle ABB angle DBC angle. Why they are equal? Because they are alternate interior angles.
Third one is BD is equal to BD common side. You can say triangle ABD is congruent to triangle BCD angle side angle. এনেকে আমি প্রুফ কৰিব পাৰো ইজি হয় বহুত অলপমান ক্যামেৰাটো পিছাই দিছো লিখা তা ASD কৰিব পাৰা if you know all the properties of a I think to say all the criteria of a congruent pair of triangles. Congruent pair of triangles. This is how we can prove it. So, because of this diagonal BD, this entire parallelogram is divided into two equal triangles. Equal also, congruence means what? This is exactly equal to this. Area of this triangle will be equal to area of this triangle. From each perspective, both of the triangles will be identical to each other, and that is why we can say they are congruent. তোমালোকে যদি নিজে ক্রাইটেরিয়া বিচাৰি পোৱা নাই মই লিখি দিয়াটো লিখিলেও হৈ যাব ঠিক আছে সবৰে কাৰণে ক্লিয়াৰ আছে যদিও মই লিখিছানে ভালকে ওকে অস্মিতা লিখিছা বুজি পাইছা ষ্টেবিলে মই গোটেইকেইটা প্ৰপাৰ্টি তোমালোকক প্ৰুফ কৰি নিদিও কিছুমান ঘৰত নিজেও ট্ৰাই কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ নেক্সট ওয়ান ইজ কি দিয়া আছে in a parallelogram opposite sides are equal opposite sides are equal তোমালোকে 1 মিনিটৰ কাৰণে লিখাটো বন্ধ কৰি মোৰ কথাটো শুনা for this property you have to prove that these opposite sides are equal তো তাৰে কাৰণে কনগ্ৰুৱেন্সি প্ৰুভ কৰবা খালি ইয়াতে তুমি এই সাইড কেটা ইউজ কৰিব নোৱাৰা কাৰণ এই সাইড কেটা ইকুৱেল বুলি প্ৰুভ কৰিব কৰিছে ইকুৱেল বুলি তুমি লিখিব নোৱাৰা তো মই যেনেকৈ লিখিছো as it is লিখবা লিখিবা AB equal to CD AB equal to BC by CB হৈ গ'ল সেকেন্ড প্ৰুফ আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে বুজি পাইছা জেসমিন এটো ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ কৰবা ASA angle ASA criteria of congruency then write AB equal to CD AB equal to BC by CPCT corresponding parts of congruent triangles next one এটা প্রুফ করা কেনেকা তোমার ঘর কোন মোর ফ্রেন্ডৰ ওচৰত ফ্রেন্ডৰ ঘৰ কোন মোৰ ওচৰত তেনেকাই হল ন অলৰেডি যিকেইটা প্ৰপাৰ্টি আছে এটা ওল এটো তুমি ব্যৱহাৰ কৰি তুমি বিচাৰে ঠিক আছে Number 3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal to important point, then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal to udano. If each pair of a important pair of a quadrilateral important and proof quadrilateral is equal sides so there okay or each pair of sides of a quadrilateral is equal then it will be a parallelogram then it will be a parallelogram তো এটো তোমালোকে ঘৰত প্ৰুফ কৰিবা এটো সেকেন্ড টু নকৰলে কথা নাই কাৰণ ফাৰ্স্ট টু জানিলে সেকেন্ড টু অটোমেটিক হ'ব you have to prove it yourself তোমালোকে মোক কৰিবা third property of a parallelogram ठीक है आगे बढ़ते हैं for property in a parallelogram opposite angles are equal in a parallelogram
opposite angles are equal. তো প্রথমে যোনটো অপোজিট এংগল ইকুয়াল বুলি লিখিছা সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়া ইউজ নকৰাকে কনগ্ৰুয়েন্ট প্ৰুফ কৰবা কৰিলে কি হ'ব অপোজিট এংগল সিম্পলিসিটি মতে ইকুয়াল হ'ব কিন্তু তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ইজি হয় বা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট না প্ৰুফ কৰিব জেনাৰেলি নিদিয়ে সেইকাৰণে অকল জানি থলে হৈ যাব fifth property in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram if in a quadrilateral each pair of opposite angles each pair of opposite angles are equal and it is a parallelogram. itu तुम्हाला quadrilateral কথা বলছি তো property number 5 then that means meaning to বুঝাই দিছো জেসমিন সাপা হা suppose you are given a random quadrilateral with the help of protractor you have measured the angles protractor angle measure করিলা suppose this is 120 this is also 120 this is 60 degree this is also 60 degree so opposite angle का equal আছে না so you can say it is a quadrilateral ha লেখাটা ভুল লিখছো next sixth property the diagonals of a parallelogram bisect each other is important number 6 is also important the diagonals of a parallelogram bisect each other এটু তোমালোকে এতিয়া প্রুফ কৰা proof property number 6 now diagonals of a parallelogram bisect each other proof কৰা এটু কিছুমানে কৰিব পাৰিব পাৰে নিজে নিজে এখানে টাইম দিছো প্রোগ্রাম মুছি দিছো হা মাস্টার পয়েন্ট ও নাম হা মাস্টার অল ওভার অল ওয়াজ এল ওয়া বি ওয়া তোমার এক্সাইটেড আমি জেনারেলি ও ইউজ করব let us examine proof of property 6 let us assume that ABCD is a parallelogram where AC and BD are two diagonals. We need to prove that AC and BD bisect each other.
আমি প্রুফ করবো লাগে, ঠিক আছে। Consider triangle AOB and triangle COD, where this AO is equal to CO and na full কিছু হইতো, where OAB is equal to OCD, OBA is equal to ODC. Since AB parallel to CD on net interior angles. Next, AB equal to CD, opposite sides of a parallelogram. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. Angle, side, angle. So, OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCD. এটাকে প্রুফ কৰিব পাৰা এইটো লিখা। তাৰপিছত আহিব property number 7. Property 7 is if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Because question মতে আছে তোমালোকৰ already property 7 is মই ইভিনিং বস্তু লিখাই নিদিলে হয়, কিন্তু মই জানো more than 50% স্টুডেন্টে কিতাপত পঢ়িব নাচায়। If diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. So itu তোমালোকৰ এক্সামত সুধিব পাৰে, this is also important. 7th theorem complete. আৰু আছে নেকি ক্লাছ আছে নেকি নাই ক্লাছ ইজি হয় লাষ্টত property 8 is very easy. এখানে লেখা আছে না সবরে দেখিছা property 8 তো লিখে আছে না কোশ্চেন করতে last property a quadrilateral is a parallelogram if a opposite pair of sides is equal and parallel. It's so important. A quadrilateral is a parallelogram. If any pair of opposite sides are equal and parallel. মই বুজাই দিছো বা ডায়াগ্রাম বনাই পেলাই এটিও তোমালোকে প্রুফ কৰিবা, এটা বহুত বঢ়িয়া প্রুফ হয়, দৰকাৰীও হয়। বৰ্ডৰ চাই লবা হা। সাপোজ this is a quadrilateral ABCD. Forget about everything, focus on these two sides AB and CD. If somehow you prove that this equal to this parallel to this simultaneously, if the center of the if you are able to prove that these opposite pairs are equal and parallel, it will be a parallelogram. Or if you are able to prove that this side equal to this side, this parallel to this side, then also it is a parallelogram. Another story. If both opposite sides are parallel, it is a parallelogram.
If both opposite sides are equal, this equal to this equal to this, then also parallelogram. সেইকাৰণে each and every property তোমালোকে details জানাটো important. এটা এক্সামত বেলেগ কোৱেশ্চন বিলাক প্ৰুফ কৰিবা, তুমি কোনটো প্ৰপাৰ্টি ৰেফাৰেন্স দিছা যদি ক্লিয়াৰ কে নিলিখা 5 মাৰ্কস থাকিলে 3 or 3.5 পাবা, বাকিখিনি মাৰ্কস কাটি দিয়া হ'ব, নিজে গম নাপাবা কিয় মাৰ্কস কাটিলে। সেইকাৰণে মই আগতীয়াকে কৈ দিছো তেল তোমালোকে কোৱেশ্চনছ কৰিবা। Sum of adjacent angles 180 degree. হা Sum of adjacent angles 180 degree. sum of interior angles 180 degree, Adjacent. sum of adjacent angle 180 degree তে দিয়া নাই তুমি কিয় বা, সেইটো তো হয়ে obviously তুমি কব পাৰা এটা এটা এডিশনাল ইয়াতে নন অফিশিয়াল প্ৰপাৰ্টি নিচিনা এটা লিখা নাই, because the sum of adjacent angles is 180 degree obviously because this line is parallel to this line, so these are co-interior, এটা 180 প্লাস করলে এটা প্লাস করলে 180 হবে, তো লিখে নেব পারা যে sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 degree or supplementary. এটো টেক্সট বুকত দিয়া নাই কিয় নাজানো, দিয়া নাই, বাট হয় কিন্তু কারেক্ট হয়। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন তোমালোকে পঢ়িব লাগে, টেক্সট বুকত চাই লবা। ফার্স্ট কোয়েশ্চন এটো কৰিব দিছো, পঢ়িবা। আৰু হেৰি মাছ তেদিনা লিখিব দিয়া কপিখন তোমাক, এটা মই বৰ্ডত লিখি নিদিলেও হ'ব। যোনে পাৰা নাই হেল্প লোৱা ওচৰত পৰা, মই বুজাই দিয়াটো বুজাই দিম বাৰু। এটো গ্ৰুপ কৰা এতিয়া মই কৰি দিছো চাবা হা, তোমালোকে হাল্লা নকৰবা, এটো লাষ্ট গ্ৰুপ হয় গতিকে চাই লম। সাপোজ diagonals of a parallelogram, no, ABCD. This is first diagonal and this is second diagonal. Okay, let us assume that ABCD is a parallelogram. If S equal to BD, we need to prove that. Allah na puriba, please look that ABCD is a rectangle. Look, consider triangle ABC and triangle BCD, where AB equal to BC, opposite sides of a parallelogram. DC equal to DC, common sides. Then Allah by AC equal to BD, diagonals are equal to our question to the therefore triangle ABC is congruent to triangle BCD by side
trilateral. So we লিখিব পাৰো A DC plus BCD equal, why they are equal, by CPCD. So also AC plus BCD 180 degree adjacent angles of a parallelogram. Both are equal, so you can write twice ABC 180 degree. বাকিখিনি মই বক্সটোত লিখি দিছো চাবা। তাৰে পিছত লিখিবা ABC 180 upon 2 90 degree. Therefore BCD is also 90 degree. BCD এর অপোজিট কোনটো দিয়া আছে? DAB equal to BCD equal to 90 degree. Then ABC এর against কোনটো দিয়া আছে? ABC equal to ABC equal to 90 degree. Opposite angles of a parallelogram. Already AB equal to CD, AB equal to BC. Since ABCD parallelogram, ABCD is a parallelogram. Therefore, ABCD is a rectangle. And that is all বেয়া আছে কিন্তু লিখি লবা তোমালোকে এইটো ষ্টাইলত আমি ৰেক্টেংগল বুলি প্ৰুফ কৰিব পাৰো মই অকণ কেমেৰাটো পিছাই দিছো চাই লবা যোনে অনলাইনত চাই আছা স্ক্ৰিনটো পজ কৰি কিনে চাই লবা বাস